झील जैसी आंखें हों। अबे ससुरे की खुद चील जैसी आंखें थीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेक्सो प्रोडक्शन के प्रोग्राम 2 कप चाय में आप सबको खुश आमदीद। हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया जिसका सामना हर ख़ानदान हर घर को करना पड़ता है, वो है अच्छे रिश्ते की तलाश। आज के मुआशरे में लालच, हवस, ज़्यादा से ज़्यादा जहेज़ और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता लड़का या लड़की ढूंढने के चक्कर में हमारे बहुत से ख़ानदानों में जो लड़के और लड़कियां हैं उनके रिश्ते बहुत देर तक नहीं हो पाते। बिलखसूस इस अमर से जो मिडिल क्लास तबका है वो सबसे ज़्यादा पिसता है। आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है एक ब्यूरो मैरिज के मालिक को। तो आज देखते हैं कि ये जो ब्यूरो मैरिज वाले हैं इनको जो रिश्ते करवाने का जो तरीका है और इनके जो कामयाबी की शरह है वो किस हद तक है और किस तरह के मसाइल जो हैं वो उनको सामना करना पड़ता है। जी, तो मुश्ताक साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। मुश्ताक अहमद मेरा पूरा नाम लिया करें। पूरा नाम क्या आपका? मुश्ताक अहमद दे खुशहालियाँ। दे खुशहालियाँ? दे खुशहालियाँ। ब्यूरो मैरिज ब्यूरो का नाम भी यही है, दे खुशहालियाँ। शादी वाल दे खुशहालियाँ। शादी वाल दे खुशहाली। दे खुशहालियाँ। बिल्कुल। तो आप शादी करवाते हैं लोगों की, अच्छे रिश्ते उनको देते हैं? बिल्कुल, शादियाँ करवाते हैं। आपके पास अच्छे रिश्ते कहाँ से आते हैं? हमारे पास जो अच्छे रिश्ते आते हैं वो हर जगह, हर शहर से आते हैं। हम हर जगह हमारा फैला हुआ है। आजकल तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट का दौर है। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस हर जगह फैला हुआ है सारा कुछ। तो मोबाइल उठाइए अपना और मिलाइए, आप डायल कीजिए। जैसे ही आप डायल करेंगे, अगर आपको चाहिए बट का रिश्ता 1 नंबर डायल कीजिए, आपको चाहिए बलोच का रिश्ता तो आप डायल कीजिए 2 नंबर, आपको चाहिए मरासी का रिश्ता आप डायल कीजिए 3 नंबर, आपको चाहिए गवैये का रिश्ता आप डायल कीजिए 5 नंबर। इसी तरीके से आपको चाहिए जट का रिश्ता तो आप डायल कीजिए 0 मिलाइए। इस तरह सारा कुछ मौजूद है हमारा कॉल सर्विस पे भी। अच्छा, तो ये कॉल ये कॉल कहना, जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं ये अक्सर इनके जो रिश्ते हैं उनकी कामयाबी इतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आती, उसकी क्या वजह है? कामयाबी किस तरीके से कामयाबी नहीं होती जी? हर तरीके से कामयाबी होती है। खुश रहते हैं। हमारा रिश्ते कराने का जो प्रोसीजर है ना, हम लोग मुनासिब लेते हैं। सबसे पहले हम उनको से मुआहदा कर लेते हैं। 50,000 हमारी फ़ीस होती है, बहुत ही मुनासिब है। और जगहों पे जाएं लाख लेते हैं रिश्ते। 50,000 फीस होती है आपकी? बिल्कुल। एडवांस हम 20,000 ले लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो ये मुझे बताएं कि आपकी शादी जो है वो भी किसी मैरिज ब्यूरो ने करवाई थी? एक जो डॉक्टर है ना, वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, खुद इलाज नहीं करता अपना। इसी तरीके से मैरिज ब्यूरो वाला जो होगा वो दूसरे मैरिज ब्यूरो में जाएगा। ये मिसाल आप लिख के ले लें मेरी। तो आप जो हैं वो आपने मैरिज ब्यूरो से अपनी शादी करवाई, तो आप भी खुश हैं? जी खुश हूँ। मेरा एक बेटा भी है, खुरम नाम है उसका। अभी तक उसकी शादी नहीं की, लेकिन अभी उसको मैं चाहता हूँ कि वो खुशहाल रहे ज़िंदगी में। बाकी शादियों का चक्कर आपको भी पता ही होगा। तो वो जो आपका बेटा खुरम है उसका फिर रिश्ता आप अपने मेरे मैरिज ब्यूरो से देख रहे हैं? नहीं, अभी तो बताया उसका भी रिश्ता किसी दूसरे मैरिज ब्यूरो वाले को से करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं करवाऊंगा। नहीं, उसका रिश्ता किसी और मैरिज ब्यूरो वाले से करवाएंगे? बिल्कुल। अभी तो मिसाल दी थी आपको कि एक जो डॉक्टर है वो दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाता है। अच्छा, इन बातों को छोड़ें, आप मुझे बताएं कि आपका रिश्ता हुआ है, आप शादीशुदा हैं कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शादीशुदा ही हूँ। चल, फिर तो दूसरे की गुंजाइश नहीं होगी। आप अपना इंटरव्यू करें। नहीं, मैं वरना मैं आपका इंटरव्यू ले रहा होता। अच्छा जी बिल्कुल। चलें, मैं तो इंटरव्यू मैं ही करूँगा आज आपका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मिडिल क्लास की जो फैमिलीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते या बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वाले नहीं होते, तो वो उनकी जो डिमांड है वो किस तरह की होती है? वो क्या मांगते हैं कि किस तरह के रिश्ते हों? देखें, लालच तो कोट के भरा होता है सब में। लड़की वालों में भी लड़की वाले कहते हैं कि जी लड़का जो हो बिल्कुल पढ़ा लिखा,
हाई क्लास पढ़ा लिखा हो, और तो और कहते हैं कि भी गाड़ी भी उसके नीचे हो, चार्टर्ड प्लेन में उड़े, और जी ऑफिस भी जाए तो चार्टर्ड प्लेन में जाए। ये इतनी ऊंची ऊंची डिमांडें हैं उनकी, क्या लालच भरा हुआ है। देखें, हम में तो जो शादी करवा रहे हैं उनमें तो कोई लालच नहीं भरा हुआ, हम में तो नहीं होता लालच, लेकिन इनमें बड़ा लालच होता है। मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ नाम के हैं, काम और सोच इनकी सारों की ऊंची होती, हाई लेवल की। अच्छा जी। तो जो लड़के की जो डिमांड होती है कि लड़की कैसी हो, वो किस तरह होता है? लड़के की तो छोड़ो, एक और बात बताता हूँ। 2 दिन पहले की एक मेरे पास आ गए, 32 उसकी बार थी। अच्छा। हाँ, 32 उसकी बार थी और वाइब्रेशन मोड पे था। अच्छा। बिल्कुल वाइब्रेशन मोड पे था, और मुझे कहता जी लड़की चाहिए मुझे। अरे भाई डिमांड चेक कर उसकी। डिमांड करता है कि लड़की 6 फुट का दो, घुटनों तक सुनहरे बाल हो, झील जैसी आंखें हो। अबे ससुरे की खुद चील जैसी आंखें थी, 32 गिरने वाली थी, और दिल तो मेरा कर रहा था डंडा लेके ना इसके दोनों ही घुटने तोड़ दूं, जिन घुटनों की वो लड़की की डिमांड कर रहा था। बहुत गुस्सा आया मुझे, लेकिन मेरा दिल तो कर रहा था कि लगा मुझे ऐसे कि चंदा लेने वाला 150 दे के तोड़ दूँ। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कुछ समझाऊँ इसे, कोई अल्लाह अल्लाह कर, कोई नमाज़ें पढ़, हज पे जा। अबे ऐसी लड़की तो उसे जन्नत में जाके मिलनी थी। मैंने कहा जन्नत जा तू, वहीं तुझे ये तेरी डिमांड पूरी होगी। बस फिर अच्छा। उठा, साथ साथ गाना भी गा रहा हूँ। सानू नहरां ले पुल ते बुला के, सानू नहरां ले पुल ते बुला के, कित्थे टुर गई हैं। मैं क्या तू भी टुर जाऊं। अच्छा। अच्छा, तो चले ठीक है, मतलब ये लड़कों की डिमांड होती है इस तरह बिल्कुल। एक मेरे पास तो देखें रिश्ते मैच होते हैं। एक आ गई मेरे पास लड़की, जवान लड़की हो, कहती रिश्ता कराना। मैंने कहा करा दूंगा। मैंने कहा आपकी डिमांड सुनो उसकी। कहती शहरी लड़का ना हो। कहता आजकल तो लड़के शहरी लड़कों में बड़ा एटीट्यूड होता है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है और नखरे बहुत करते हैं। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा कैसा लड़का हो? कहती हो देहाती हो, पेंडू टाइप हो। मैंने कहा तू एडजस्ट कैसे करेगी गाँव में? कहती मैं गाँव नहीं, मैं उसको अपने घर रखूँगी। मैं तेरी बात समझ गया हूँ, बिल्कुल समझ लो। घर जमाई बनाने के तो उसमें मैंने तो उसको राज़ी करना था किसी तरीके पे। अपना भी इस पस्ते को भरना पड़ता है, अपने पेट के लिए भी कुछ करना पड़ता है। मैंने तो सिर्फ कह दिया कि भाई हो जाएगा तेरा रिश्ता। 50,000 मैंने कहा लगेगा एडवांस। उससे तो मैंने लाख की करनी थी डील, लाख की पूरी। 50,000 एडवांस, 50,000 उसके बाद। मेरे गांव में था एक मुंडा, मैंने उसे उसका करा दिया। दोनों खुश, मुंडा खुश, मेरे वारे न्यारे हो गए, कुड़ी खुश कि भाई मेरे को देहातू पेंडू मेरे थल्ले लग के रहेगा। बादशाह खुश हो गए। अभी भी वो रिश्ते खुशहाल चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ मुश्ताक अहमद के पास आओ, मैरिज ब्यूरो, शादी वाल, दे खुशहालियाँ, असी दिन गिने खुशहालियाँ। अच्छा चलें, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अच्छा ये मुझे बताएं कि मुल्क से बाहर से भी आपके ऊपर रिश्ते आते हैं? बिल्कुल, फॉरेन रिश्ते भी मेरे पास मौजूद होते हैं। तो उनकी क्या डिमांड होती है? उनकी डिमांड ये होती है कि भाई लड़की जो हो ना, लड़की हो वेल एजुकेटेड हो, बिल्कुल हमारे स्टेटस की हो। अरे भाई मुझे तो इन चीज़ों की समझ नहीं आती कि भाई स्टेटस चेक करते हैं, हर एक स्टेटस बराबर हो इनका। वो लड़का जी पढ़ा लिखा होगा, कोई तो जी CA किया हुआ है, चार्टेड अकाउंटेंट है। कहता है मेरी बीवी जो आगे आएगी वो भी पूरी मैथमेटिक्स में ट्रेंड फुल। अच्छा, जो स्टेटस चेक करते हैं तो वो स्टेटस तो ऊपर वाले हैं, वो तो अपने ऊपर वालों का स्टेटस देखते हैं,
تو جو مڈل کلاس ہیں وہ سٹیٹس کس کا دیکھتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جیسی مڈل کلاس فیملی ہو؟ وہ تو کرتے ہی نہیں اس طرح کا حساب. آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی سمجھایا تھا کہ وہ بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں. اچھا وہ بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں. وہ بھی ہواؤں میں صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ والا جو آپ نے کام ہے یہ شروع کیسے کیا؟ آپ کو سوچ کیسے آئی کہ میں رشتے کرواؤں گا؟ یہ تو ذاتی سوال ہے، پر میں آپ کو بتا دوں کہ انتقام کی آگ میں کیا تھا میں نے. انتقام کی آگ میں؟ انتقام کی آگ میں. وہ کیسے؟ وہ ایسے ہوا کہ میرا رشتہ بھی ایک نے کروا دیا، میرج بیورو والے نے. جیسے ہی میرا رشتہ کرایا، میرا تو ہوا ایک بچہ، اور دیکھیں خوشحال تو ہوں میں، لیکن آگے کی خوشحالی تو آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. جی مجھے سمجھ آ رہی ہے. سمجھدار انسان لگ رہے ہیں میرے کو. تو بس پھر اسی انتقام میں نے بھی میرج بیورو کھولا، اور میں نے بھی یہی تہیہ کیا کہ میں بھی ساروں کو خوشحال بناؤں گا. اس لیے مشتاق احمد دے خوشحالیاں آئیں اور مشتاق احمد سے خوشحالیاں پائیں. اچھا آپ سے خوشحالیاں پائیں. بالکل. تو وہ جس طرح کی خوشحالی آپ مجھے بتا رہے ہیں اپنے بارے میں، اس طرح کی خوشحالی آپ لوگوں کو دیں گے؟ یہ تو اب قسمت کی بات. نہیں قسمت پہ نہ جوڑیں تو دیکھیں، یہ آپ جوڑے اپنے آسمانوں پہ 50,000 بنتے ہیں. لاکھ کے پیچھے جو آپ لوگوں کے ساتھ غلط بیانیاں کرتے ہیں، لڑکی والوں کی تعریفیں کر دیں، لڑکے والوں کی تعریفیں ان کو کر دی، ادھر کی تعریفیں ادھر کر دیں، تو کبھی آپ نے برائی بھی بتائی ہے کہ ان کے اندر یہ پرابلم ہے یا یہ چیز ہے؟ وہ آپ بتاتے ہی نہیں ہیں. جی برائیاں کیوں بتاؤں میں؟ ایسے میرا آپ کو بتائے اس کو بھی تو. ہاں جی یہی تو بات ہے. آپ یہ میرج بیورو والوں کا یہی تو مسئلہ ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے، یہی تو پرابلم ہے کہ آپ لوگ سچی بات نہیں بتاتے. پھر رشتے کیسے ہوں گے؟ ایسے تو سارے کنوارے بیٹھیں گے. ابھی تک آپ کا، مجھے تو لگ رہا ہے آپ کا رشتہ بھی کسی میرج بیورو والے نے کروایا ہوگا، تبھی آپ کو تھوڑی بہت جلن اور آگ محسوس ہو رہی ہے. نہیں مجھے نہ جلن ہو رہی ہے نہ آگ ہو رہی ہے، اور میرا رشتہ کسی میرج بیورو والوں نے نہیں کروایا. اور لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ سچی بات کرنی چاہیے. جو حق سچ بات ہوتی ہے لڑکی والوں کی وہ لڑکے والوں کو بتائیں، اور لڑکے والوں کی بات جو ہے وہ لڑکی والوں کو، تاکہ دونوں کا جو یہ شادی جو ہے یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے لیے تو زندگی کا ساتھ ہوتا ہے نا، دو خاندانوں کا ساتھ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. یہی اگر ہم سچ بولنے لگ جائیں تو پتہ نہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بھئی لڑکیاں تو گھر ہی بڈیاں ہو جائیں گی. ایسے نہیں رشتے بنتے. جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں. جھوٹ بولنے سے جس بچی یا بچے کی شادی ہو جاتی ہے، جب وہ ٹوٹتی ہے، خدا نہ خواستہ طلاق کی نوبت آتی ہے، کیا اس وقت آپ کو احساس نہیں آتا؟ وہ وقت یاد نہیں آتا؟ دیکھیں ہم آپ کو پھر کہیں نظر آتے ہیں دوبارہ، کہیں آپ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے نمبر ملتے ہیں دوبارہ. اچھا اس کا مطلب ہے آپ ایک شہر میں کچھ عرصے کے لیے کام کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں؟ یہی تو چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہی تو ہمارا کام ہے، رشتے کرانا، دینا خوشحالیاں. مشتاق احمد دے خوشحالیاں. نہیں خوشحالیاں تو آپ دیتے ہیں، اس کا مطلب ایک شہر میں آپ نے 1 مہینہ خوشحالی دی یا 2 مہینے یا 6 مہینے، پھر دوسرے شہر چلے گئے، پچھلے نمبر بند ہو گیا. پچھلے دیکھیں نمبر بھی بتاتا چلوں آپ کو، 0900782355541. یہ جی مشتاق احمد کا دے خوشحالیاں کا نمبر ہے. کبھی بھی ملائیں، آپ کو ملانے کے بعد سروس موصول ہو جائے گی اسی وقت. بٹ کا رشتہ ملائیں 0، پہلے بھی بتایا تھا آپ کو. ناظرین شادی کروانا یا رشتے کروانے میں مددگار ثابت ہونا ایک بڑا اچھا فریضہ اور بڑا اچھا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر شخص کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سنت رسول بھی ہے. لیکن اس طرح کے جو پیشہ ور میرج بیوروز ہیں، جو شادی کروانے والے دفاتر، کچھ لوگ تو ہمیں دلال بھی کہتے ہیں، دلال بھی کہہ دیتے ہیں غصے میں آ کے بھڑک کے. وہ بھی بتا دیں اگر بتا رہے ہیں تو آگے بتائیے. نہیں میں یہ لفظ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ یہ اتنا اچھا فریضہ ہے کہ اس میں یہ لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم سنتے ہیں، ہمیں بددعائیں دیتے ہیں لوگ اور کہہ دیتے ہیں اکثر. آپ جیسے لوگوں کے لیے بنتی بھی بددعائیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ناظرین بھی سمجھتے ہیں کہ غلط رشتہ جب ہو جاتا ہے تو اس کا جو انجام ہے وہ کم از کم خدا نخواستہ طلاق یا علیحدگی سے زیادہ کچھ نہیں.
تو جو رشتہ ان کے ذریعے ہوتا ہے ایسے پیشہ ور لوگوں کے تھرو ہوتا ہے، میرے خیال میں ان کو سمجھنے میں، ان کو پرکھنے میں ارے بھائی زیادہ لالچ کا سہارا لیا جاتا ہے، اس وجہ سے مشتاق احمد دے خوشحالیاں کا بھی بتا دیجیے گا کہ سارا کہ ہاں جی، کیسے مشتاق احمد دے خوشحالیاں، یہ خوشحالیاں دے رہے ہیں، لے لیں۔ مشتاق احمد دے اور بہت ہے کہ اور بتاؤں؟ جی بالکل، بہت بہت مہربانی، آپ نے میرا تعارف دے دیا، مجھے بہت اچھا جی مشتاق احمد دے خوشحالیاں جی، سن لیں ان کی جی۔ اللہ حافظ۔